the time and everything. Nepalese people त भन्नु मिल्दैन. There are so many people like that, हैन. Now we are talking to tile चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदै गएर मान्छेले चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन यो टाइल हजुरलाई के लाग्छ यो म्यानुफ्याक्चर म त हिँडेको छैन. No, you get non-slip tiles. मैले गएर हेरेँ हैन. This is me है honest saying हैन. Honest. हाम्रो मनमा पनि त्यही आत्मविश्वास भरिएको डर छ. त्यसैले त हामी हरेक कुराको तयारी एकदम ध्यान दिएर गर्छौँ. स्वाद, स्वास्थ्य, गुणस्तर हरेक बाटोमा नवीनतम प्रविधि त प्रयोग हुन्छ, तर त्यो हाम्रो जिब्रोमा बसेको रैथाने स्वाद चाहिँ उस्तै राख्नु छ. मन हिँड्नुभयो Durbarmargको बाटो. Have you seen that? Do you know what I'm talking about? That's the hot topic. Can you believe where we stand? That's the hot topic. So that is where Nepali people are. The bigger problem आफ्नो ठाउँमा छ. Durbarmargको के भन्छ? We always are so. You need to understand Nepalese people have all the time and everything. Nepalese people त भन्नु मिल्दैन. There are so many people like that, हैन. Now we are talking to tile चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदै गएर मान्छेले चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन यो टाइल हजुरलाई के लाग्छ यो म्यानुफ्याक्चर म त हिँडेको छैन. No, you get non-slip tiles. मैले गएर हेरेँ हैन. This is me है honest saying हैन. Honest कि यस्तो कन्भर्सेसन भएको छ यो सोसियल मिडियामा हैन चारैतिर हैन. म Durbarmargमा थिएँ एउटा सानो काम सघाउन गएको थिएँ हैन. हार्डरकमा थिएँ, हार्डरकबाट तल आउँदै थिएँ. आई वक्ड कि म के रहेछ त म इन्क्विजिटिभ पाएँ के रहेछ त यो भनेर कि हैन कि होल नेसन इज टकिङ अबाउट दिस भनेर. श्योर नगरपालिकाले डिड अ गुड होमवर्क. पब्लिक ठाउँमा चिप्लिने टाइल राख्यो भने अनि हाउ लिट वर्क. मनसुन सिजन पानी पोख्यो भने नन स्लिप टाइल्स पाइन्छ. अब त्यो आइ एम श्योर इज नन स्लिप टाइल्स. वाइ वुड दे पुट अ स्लिप टाइल? एन्ड आई थिङ्क पिपल हेभ बिन टिकटकिङ अराउन्ड वकिङ इन सेङ चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन भनेर सबै स्टोरी बनाइरहेको छ. म उता साइडबाट के अरे अन्नपूर्ण साइडबाट हिँडिनँ कि म होइन. केएफसीबाट क्रस गरेर जेनरली उताबाट हिँडेर गाडी लिन जान्छ नि त होइन अन्नपूर्ण पार्किङमा. म यताबाट हिँडेर गएँ कि जस्ट टु सी वाट द ब्लडी फसाड इज अल अबाउट भनेर कि होइन. अब यो छ नेसनल डिबेट. एनिवेज वर्क कल्चर इन नेपाल. आई जस्ट वान्ट टु टच बेस अन अ फ्यु थिङ्स बिफोर वी ऱ्याप अप होइन. वर्क कल्चर हजुर आउँदाखेरि कस्तो थियो? हाउ हेभ यु चेन्ज द वर्क कल्चर विदिन पञ्चकन्या? एनी पिस अफ एडभाइस? आई थिङ्क बिफोर चेन्जिङ एनी वर्क कल्चर भइरहेको कुराहरूलाई पहिला बुझ्नुपर्छ. अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट इज द सिस्टम इज स्टिल रनिङ होइन. चेन्ज त पछिको कुरा भयो होइन. अथोरिटी पनि कमाउनु पर्ने थियो मेरो कम्पनीमा. सो टु बी भेरी अनेस्ट फ्रस्ट्रेटिङ है. अब म युएसबाट आएपछि युएसमा अनौठो कामहरू पनि गरेँ होइन. आई डिड लट अफ थिङ्स इन कलेजेस आउटसाइड कलेजेस अल्सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्क. एभ्रिथिङ ह्याड अ सिस्टम के. इफ आई ह्याड टु कम्प्लेन विथ समथिङ, इफ द सिस्टम ब्रोक डाउन विथ समथिङ, when I came back it was very centralized and it was growing. So to change the system I thought first you need to understand your culture and your people. So मलाई त सबभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्ज नै त्यो आफ्नो कर्मचारीहरूको विश्वास जित्नु. For them to believe in me and my skills tomorrow to lead them. So त्यो empathy भन्छ नि. It's very important for a person to lead if you want to lead anything anywhere. And त्यो भएपछि when people you understand the people and the culture, because Nepal is different. You can't compare Nepal to America and how system works. But everything is trying to get more systemized also in Nepal. If you go at newer companies today, fantastic SOPs हरू छ हैन. Standard operation राम्रो बनाएको पनि छ. Today at Panchakanya we are doing absolutely brilliant, I can say, in terms of manufacturing, industry utilization, everything, because we've got people who is visiting our plants and saying that बाहिरको मान्छेहरू, wow, you guys have done a pretty good job on marking a checklist भनेर. But then that took a process, okay? Believing in people, making people believe in you, getting the right people. मलाई सबै थाहा छ मैले भनेको हुनुपर्छ भनेपछि I think we'll fail. And today नेपालमा Nepali youths are brilliant people. I've interacted with younger guys. They are so smart. Sometimes I get worried, and I always tell them, look, today we are a brand, tomorrow you may be a bigger brand. Because the sky's the limit for them. The access to information आज हामीलाई जति छ र उहाँहरू यङ हुँदाखेरि जति छ is quite a lot. आकाश पातालको फरक. Exactly. So I see, and we are a very young nation. I think the statistics says 27-year-old average के भनेर लाग्छ मलाई.
brilliant workforce. And so today, company we are our mean age gap is decreasing, okay? Getting younger and younger. So I'm getting slightly older and older. You know? So that's great, having a young nation, and people with so much potential. It's amazing. But the young people also have a lot of expectations and a lot of different styles, and you have to be able to change that. Okay, त्यो पहिलाको हुन्छ नि के अरे हाकिम साहबबाट हुने mentality, it has to change, and we are changing by time. Whatever is needed, we are adapting, and people they enjoy things to help you do or change your work by giving that space. Okay? But I can create a system in the company, but it has to be adaptable by other people also. So it's a gradual process, and I think I can say that there are so many practices in our company and standards that we are very proud of. And it's all homemade. घरमै बनाएको हो कति कुरा सिक्या पनि हो त्यो ब्रान्डको भ्याल्यु के कमै कम्पनीले भन्न पाउँछ कि हैन 52 years भनेर I believe I started this company 4 years ago, but it was named different, and then it's been a year. Holima, we're celebrating our first year. You're celebrating your 53rd year, most probably 2025 ma, हैन त 2025 भदौ 15 भदौ 15 मा हैन तीजको दिन त्यो गुडविल के गुडविल सँगसँगै ब्रान्ड let me put both of them together हैन दुईटा सँगै राखौँ हैन एउटा गुडविल छँदैछ यत्रो वर्षको लेगेसी र ब्रान्ड त्यो ब्रान्ड पनि बिल्ड भइसकेको छ हैन त्यो दुईटैलाई युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हेल्प पनि हुन्छ केही काम गर्दाखेरि यु अलरेडी हेभ द्याट ब्रान्ड ब्याकिङ त्यो गुडविल पनि छँदैछ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फ प्रेसर पनि हुन्छ जुन प्रेसर चाहिँ अब त्यो एउटा बेन्चमार्क त बनिसक्यो नि त त्योभन्दा तल त जान मिलेन हाउ डु यु नेभिगेट द्याट So our foundationदेखि companyको foundationदेखि what our founders have focused is two things. Make the best product, don't compromise on quality, हैन, and bring the best innovations or हैन सबै कुराहरु दुईटा कुरामा फोकस गरेछ. So for us, your goodwill, brand reputation is a very sensitive thing. के सानो कुरा पनि के बिकज मेरो हजुर बलेजले पनि भन्छ र उज्जवल इज्जत गुमाउनु धेरै गाह्रो छ गुमाउनु सजिलो छ सो बी भेरी माइन्डफुल अफ वाट एभर यु डु हाउ एभर यु डु इट भनेर इट्स he always tells that line once in a blue moon whenever he gets that chance. So for us, entering any product, we cannot be mediocre because that benchmark we created. If we become mediocre, I can make more money, hola, but I will not last. My name will not last. The brand will start to get diluted. So today, if you look at Panchakanya Steel, we are only one of the last remaining companies who are rolling out prime billetsबाट स्टिल बनाएको छ जो इन्डियाबाट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ नेपालमा प्राइम बिलेट बन्दैन सेम थिङ अघि पञ्चकन्या बाथफेयरको कुरा गऱ्यो हामी सबै त्यो धाराको आन्द्राभुरी निकाल्यो वाट क्यान वी डु बेटर इन क्वालिटी टु मेक स्योर द्याट पञ्चकन्या हेज द्याट त्यो ब्रान्ड लेगेसी अफ गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्छ है यो उद्योगले भने जुन चाहिँ विश्वास कमाएको छ नि बिकज लाइक यु सेड वन्स यु हेभ द्याट गुडविल एन्ड एभ्रिथिङ हाउ डु यु ब्यालेन्स द्याट पिपल डोन्ट टेक यु लाइटली and people will get very pissed at you when you disappoint them. I paid a premium. I paid It may be somebody's fault. It may be the technician's fault. It may be sometimes manufacturing fault. Whatever manufacturing error to huncha ni but that is not accepted by consumers. Okay? So that is the level of sensitivity of people when you build a brand that is consciously known to be best in quality, and that is something is always a nightmare to me. Phatta putto bhako cha hamro nabhako haina, and that it gives me sleepless nights. Aru kura I don't care. I'll deal with it tomorrow. Once any quality complaint comes, and then we have to go as deep as possible to do haat jodera pani we are apologetic customer haina, because that is something he's blindly given that faith to you, and it's priceless. So that is something, I always fear for my particular brand in whatever we do and whatever we are doing currently. And if I cannot do it right, I do not want to be that mediocre player in the market. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क